ମୁଁ ଛେଳି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଛେଳି ଉପରେ ଅନଲାइन प्लस ऑफलाइन गाई पशिला देखला से एमती गोटे लाइन लगे से गाई उपर चलिकी बर्तमान एत 40 पाखापाखि गाई किए गोटे गला से यूरिया पना कौन बेसी मिसई दौरान क्षीर बढ़ी गाई किंतु डैमेज हो निजे दबा दाना निजे देले मुझे जानी मका केते परसेंटेज देली मो बाछुरी कौन समस्त दे जो गाई देखुं चकाचक ग्लेज ये हूँ मिनरल मिक्सचर करामती मुझे भावुँ ये बाछुरी बहुत कम एज किंतु बाछुरी माने यूनिकनेस हूँ सबुठ स्ट्रंग आउ ये कौन पे ना 10 मास मु क्षीर पी प्रॉब्लम होची तार प्रकृत हिटटा केतेबेले आसुची सेटा हमें जानि पाउ दर्शक बंधु डेयरी फार्म रे आमे खाद्य मैनेजमेंट केमती करबा बा आमे गाई रखी देबा सतो किंतु ताकू खाइबा पई कोन दबा कौन खाइबा पई देले हमको खर्च कम आसी पारे बा को खाद्य देले हम गाईंकर स्वास्थ्य अवस्था भल रहिबो आमे ग्रीन फॉडर चाष करबा ना आमे ग्रीन फॉडर किनिबा ना साइलेज को किनिकरी दबा ना दाना दबा कौन दबा से सब बाबद में आज भिडियो रे आमे पूरा डिटेल्स रे आलोचना करिया भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखतांतु दर्शक बंधु अधिक विवरणी गंजाम जिले में आम अच्छु आम सहित सार अच्छा सार नमस्कार आपको आम ई फार्मिंग ओडिशा यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची आप परिचय पुणी थे आम दर्शक मुझे निहारंजन मल्लिक जड़े रिटायर्ड उन्नयन अधिकारी LIC माने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन बीमा निगम मु 2016 मसीह रिटायर कला 2016 रिटायर कला ए 2 वर्ष 3 वर्ष बसला बसती हठात दिन मोर बंधु जन कहले कथा होलु गोटे कौन चल फार्म करिया फार्मिंग करिया मु प्रथम आसिली छेली कुकुड़ा ये सब फार्मिंग करने कि सब्सिक्वेंटली कोरोना होगला सटडाउन होगला जो टाइम मुझे जापारे मुझे एक्चुअली बर्बरी और ये मुझे छेली ट्रेनिंग नहीं छेली उपर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ट्रेनिंग रे भाभी ये करने कि मुझे जापारे जो से जो बाध्य जड़े फैमिली ये रोते वर्कर रहा मु गाई गोटे जन गला गाई 2-3टा आणु से खर्चटा गुजरानटा मिटिज गाई रे पशिगली गाई रे पशिला देखला से एमती गोटे लाइन लगे से गाई उपर चलिकी बर्तमान एत 40 पाखापाखि गाई तेरे मुझे दर्शक मान गोटे कथा कही रखा चाहिए जमी सार कहले गोटे कथा कि सी छेली चाषर ट्रेनिंग नहीं माने आपण माने चिंता करंतु ए बयस रे पुणी सार जाई शिखी से बहुत बड़ जिनस आजिका डेट रे जो युवपीढ़ी मैंने अच्छा से माने गोटे 2टा वीडियो देखी कहार फार्म अच्छी ताकू देखी फार्म करने चली आसुँच किंतु सार दीर्घ 4-5 वर्ष पूर्वर ट्रेनिंग नहीं आज पर्यंत आरंभ करना ता उपरे काम करूँ आहुरी परखिकी देखुं तेणु मु भावुची युवपीढ़ी मैंने ए जिनस प्रति ध्यान देवा निहाती जरूरी जे आमे प्रथम शिखिकी से जिनस उपरे आमे टिके काम करवा तापर आमे आम पाखे पैसा अच्छी जहाँ अच्छी आमे फार्म आरंभ करवा तेरे सार आपण आमर दर्शक मानक आज कहतु कि ये जो डेयरी फार्म आपड़ कर जो खाद्य चर्चा रोचे प्रत्येक दिन आम कौन खाइबा दबा आप गुड़ाए गाई रखिंट स्वास्थ्य अवस्था बहुत बढ़िया अच्छी किंतु मुख्य जिनस आसी खाद्य जदि आम गाई को पेट भरी खाइबा दबा ताले स्वास्थ्य अवस्था भल रहा एमती कौन खाइबा दौरान केते क्वांटिटी प्रथम जिनस हूँ गाई मान नेचुरल ये है ग्रीन फॉडर मु दिन में कौन कर घास दूसरी घास से सफिसीयंट होनी तथापि मोर जो गाई जाक सब गर्भधारण कर जोटाक दुधियालिया गाई से मु घास उपर ये कर घास तो अधिका दबा कथा जहाँ आम आमको जहाँ कहते आम जहाँ पढ़ी ये करुचु घास गोटे गोटे गाई मिनिमम 15-20 केजी खाया कथा दिन को आ पाड़ माने ड्राई फिडटा माने ड्राई मैटरटा माने मिनिमम 7 केजी बड़ गाई हेले 7 केजी ना 5 केजी 7 केजी खाया कथा से तुलन में आम दे पारुनु कि तथापि मैनेज करुचु केमती कौन कर किसी ना कि दौचु ता बाद रहा दाना 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 रेट तो बर्तमान हो अच्छे अच्छा दाना रू आप गोटे कथा कहतु जे आप रेडीमेड दाना बाजार किणुचंती ना निजे मध्य किसी दिन प्रथम जो नुआ नुआ आरंभ कली मु आणिक से जो क्रांति आमर जो आंध्रार गोटे ये पशुपति इन सब दाना देली दाना देला बेलू मत कहीं सेतेटा ये तापर मु गोटे जस्ट जनकर बंधुकर देखिली ये सी मत कहले फार्म जाइली कहले से आम तो जाने से केते परिमाण में कौन मिसौं किए गोटे गला से यूरिया पना कौन बेसी मिसई दौरान क्षीर बढ़ी गाई किंतु डैमेज होम सब देखिकी मुझे तेणु मोर अनुभूति मुझे कौन कली बोल ना निजे दबा दाना निजे देले मुझे जानी मका केते परसेंटेज देली आउ ये केते देली सब मुझे निजे निजे ये करुच्ची
ବିରି ଚୁନି କ'ଣ କେତେ ଦେବି ଚୋକଡ଼ କେତେ ଦେବି ସବୁ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ତିଆରି କରେ। ତାର ଯୋଉ କମ୍ପୋଜିସନ ରହୁଛି ସେ କମ୍ପୋଜିସନ ଆପଣ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ବା ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଦଉନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦଉଛି 30% କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଇଏ 15% ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛି କିଏ ବିରି ଚୁନି ତା ଚୋକଡ଼ ଦଉଛି ଗୋଟେ 30% ମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 25% ଆଉ 30 ରୁ 35% ହେଉଛି ମୋର ଇଏ ପିଡ଼ିଆ ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଅଛି ପିଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଦେବା କଥା ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ପିଡ଼ିଆର ରେଟ୍ ଆଉ ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଟଲନେକ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଉଛି ପିଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶାଉଛି 3ଟା ପିଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ଆମର ତା ଦେହରେ ମକା ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶାଉ ରାନ୍ଧିକି ତ ଦେଉନି ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଯେଉଁଟା ବେଳବୁଡ଼େ ବତୁରା ହେବ ସେମାନେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦିଆହେଉଛି ଆଜି ଏବେ ସକାଳେ ଖିଆ ସରିଯିବ ସେଇଟା ଖାଲି ହେଲା ପୁଣି ବତୁରେଇକି ସେଇଟା ଇଭିନିଂକି ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଇଏ ତା ସହିତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ମୁଁ ବାଛୁରୀ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଗାଈ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକାଚକ ଗ୍ଲେଜ୍ ଏ ହେଉଛି ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚରର କରାମତି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚରିବାକୁ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଉଛି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ତା ସହିତ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚରଟା ମୁଁ ପକ୍କା ଦେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଈ ଯାକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଧିଆଳିଆ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖୋରାକ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ବାଇପାସ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଇଭିନ୍ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଉଛି ଆହୁରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି ସବୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଯୋଉମାନେ ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ କେବଳ ମିଲ୍କିଂ ଆଉ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚରଟା ସବୁ ଗାଈକି ଦେଉଛି ବାଛୁରୀ ଫାଛୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଧରନ୍ତୁ 20 ରୁ 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛି ତ ସେ ଯୋଉ 20 ରୁ 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଥିବା ଗାଈଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଦେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଈକି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୀର ପାଠ କହିଲା ଯେଉଁମାନେ ମାନେ 2.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ 1 କେଜି ଦାନା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଗାଈର ତାର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବେ ଯଦି ବଡ଼ ଗାଈ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନହେଲେ 1.5 କେଜିରୁ 2 କେଜି 2.5 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋର ଦେଖିବେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଈ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଇଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଏ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦିଆହେଉଛି ଧର 25 ଲିଟର ମୋର ଗାଈ 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି 25 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବୋଲେ ସେ ଅନୁସାରେ 25 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2.5ରେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା 2.5 ମାନେ 2.5ରେ ହରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲେ 10 କେଜି ପ୍ରାୟ ଦାନା ଆସୁଛି ଏଭଳିଆ 5 କେଜି ସେଭଳିଆ 5 କେଜି ଦେବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଏର ଫଣ୍ଡା ତାପରେ ପାଣି ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଲ୍ କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରର 87% ହେଉଛି ପାଣି ତେଣୁ ପାଣି ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଈକି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହାଇଜେନିକ୍ ଇଏ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କୁଣ୍ଡ ଲମ୍ବା କୁଣ୍ଡ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉନି କାହିଁକି ଲମ୍ବା କୁଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଯଦି ଦେବା ତାର ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ଇନଫେକ୍ଟ ଅଦର୍ସ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁଣ୍ଡ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁ ରସ ଇଏ ଯାଏ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ଫଡର କେତେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଫଡର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆର ଫାର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ତ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ହେଲେ ସେଠି ଏବେ କଟା ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଏଇ ମାସଟା ଅଜଲା ବି ସେଠି ଲଗେଇଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଜଲା କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ଏ ଘାସ ଯାକ ସବୁ ମରିଯିବ ଘାସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ପାଣି ପକେଇବି ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ତେଣୁ ଘାସ କଟା ହେଇ ସେଠି କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଜାଏଣ୍ଟ କିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ରଖିଛି ଗୋଟେ ନାପିୟର ଘାସର ଇଏ କରିଛି ଦୁଇଟାକ ଭେରାଇଟି ତାକୁ ଇଏ କଲା ପରେ ଅଜଲା ବି ରଖିଛି ଅଜଲାଟା କ'ଣ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଛି ଘାସ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ଅଜଲା ଗୋଟେ 2-3ଟା କୁଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ସେଠୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶାଇକିରି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲା ଭଳିଆ ଦେଉଛି ଆଉ ସାଇଲେଜ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଝରନେଇ ଫାର୍ମ ଦେହରେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଭାଇନା ସାଇଲେଜ୍ ମଗେଇକିରି ବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ କରିନି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିନି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭାବିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗାଈକି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖି ତାକୁ ମାନେ ଚରା ଯଦି ବୁଲେଇ ଦେଲି ତାହେଲେ ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଫଡରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପଳେଇଯିବ ସରିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଇ ବାଛୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି 98 ରୁ 99% ମାଇ ବାଛୁରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟେ ସିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ କନସିଭ୍ କରିଯାଉଛି ବା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମାନେ ଗାଈରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେମିତିକା ବାଛୁରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଟିକେ ପିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଉଛି ଆଉ ଚୋକଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକି ମିଶାଇକି ଦେଉଛି ଛୁଆ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ 3 ମାସ ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ପୁରା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଚିର ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ଗାଈ ମାଇ ବାଛୁରୀ ବେଲେ
पूरा गोटे चिर छाड़ दूची 3टा चिरर क्षीर आम नौचु आ गोटे चिर तार माने जदि गोटे गाईटे तार कैपेसिटी होची 20 लिटर क्षीर दबार ताले 5 लिटर क्षीर होची बाछुरी हम देखुना ये बाछुरी बहुत कम एज किंतु बाछुरी माने यूनिकनेस होची सबुठार स्ट्रांग आ ये कौन भाई ना 10 मास मु क्षीर पीची अब बेसी बेसी क्षीर पी से प्रथम हां यार हाइट तो बहुत देखो अधिक ना अछि केते ये सब बड़ गाई मान ठार भी बड़ हाइट अच्छे सी गोटे ये सब से भी छड़ाटा ना एटा भी छड़ाटा या ठार से बड़ हो गलानी से आसिला हिट आसिले मु कोन करछि संग संग दउनु मु रखुछि मु 3टा पर्यंत स्किप करछि अच्छा थर्ड ए बळकु जब देली नल फोर्थ बळकु दउछि अच्छा खाद्य मैनेजमेंट तो आपण भलो करूछंती कॉन्सेप्ट करिवार किछि प्रॉब्लम होई कि हाँ होछि केतरा जगन मु जहा आनिछि बाहरु जो गाई आनिथिली जण ठारू तांकर गोटे 2टा गाई बढ़िया गाई किंतु तांकर टे कन्सेप्शन ने रे टिके प्रॉब्लम होछि तथापि मु एथर गोटे अलगा जिंस हे करि डॉक्टर मते कहिछन एबे तो मु करैछि गोटा वे करैछि गायना रिच देकिरी करैछि पुणी से कहले जदि एबे एथर न होला नेक्स्ट टाइम आमे ताको डबल माने आज दबा पुणी ता पर दिन आ गोटे दबा इवन दरकार पड़ले 3टा दबा स्ट्रोक दबा जायका किंतु ता पूर्व आमर जो लोकल ये आमर जो अछंती गौड़ लोक जे गए से कहते आज्ञा किसी ना जी टेस्ट हुए कर बजार बाहर को छाड़ी दियो बाहर को छाड़ी दियो देखियो जमी देले से कन्सीव कर जियो सेटा कोन होय कि जो टाइमिंग टा माने हिट हमें जानि टाइमिंग टा मेन प्रॉब्लम होची तार प्रकृत हिट टा केते बेला आसुची सेटा हमें जानि पाउ आज्ञा अच्छा एबे मते मो पुआ बे लागी छी से आनी से बेल्ट लगे हेले इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर हां सेटा एबे आसिलानी से जिंस किंतु आपनकर से कॉस्ट अधिक कॉस्ट अधिक रहउची तापर एठी जदी गवर्नमेंट एटा टिके आसंता मेन जिंस होची गवर्नमेंट रो गवर्नमेंट सब प्रकार सुविधा करची ये करची किंतु एठी डॉक्टर्स माने ठीक टाइम रे आसुना अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप बहुत गुटे जिनस आम दर्शक मानक जनइले बहुत जिनस जानापी पाई दर्शक बंधु मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दर्शक बंधु आशा करूँ आज भिडियो आपन को जो गाई मानकर खाद्यपेय बाबद में निश्चित भाव में बहुत गुटे जिनस जानापी पाई जदि भिडियोटी भल लगी था भिडियोटी को लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ चैनल को सब्सक्राइब करने भूलु ना आज समय है पुणी देखा आउ एक सुंदर भिडियो सहित से जाए रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।